240 metriko tonelada nga bugas ana nasod sa Japan ini sa probinsya sa Norte San Samar para sa mga nabiktima sa bagyo nga nuna ngadto sa mga bungto sa Katarman ngan Bubon. Ana panhatag in ginhimo pinaagi sa ceremonial turnover of stocks and program launching sa 240 metric tons rice donation from Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries under Tier 3 program of ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve o APTIR sa Mayo o sadto na Mayo 24 nga tuig dito sa Katarman Covered Court. Nahibaruan ka na NFA Deputy Administrator and Project Manager of APTIR Tier 3 program Lodovico Harina nga ana after nagatutumuyo nga mabaton ana kakulangan sa pagkaon sa mga nasod nga naapektaran sa kalamidad sa liwat inini pinaagi sa spirit of cooperation sa international community. Pinaagi sa plus 3 ana nasod sa Korea ngan China. Nakisimpatiya naman si Tetsu Oshikusa, Director sa Green Trade Division sa MEFF sa Japan nga sa Picha Shampali, General Manager sa after sa ito na naging biktima sa bagyo nga nuna nga nagapasalamat sa mapasok nga pagtapos sa ira sa mga opisyalis sa probinsya. Dugang pa ni Oshikusa nga ana nasod sa Japan ini naka-experience liwat sina damo nga kalamidad sugad sa tsunami sa tuig 2011 nga linog yana nga tuig kun na diin na diri masayon ana pag-overcome sinsini nga kalamidad dako liwat an iya pag-respitar sa after nga sa pagiging tulay sinsini nga pagbulig sa mga ASEAN countries. Dako naman ang napagpasalamat ni Gobernador Jose Ong Jr. sa donasyon nga bugas sa nasod sa Japan sugad man after NFA, DSWD nga sa Office of Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization nga nagapadangat liwat siya sina panahumalatag sa ton mga napili nga mga recipiente san bungto san Katarman ngan Bubon sa nasabi nga donasyon nga bugas. Sugad man nagapahayag liwat sina pagpasalamat si Mayor Francisco Rosales Jr. sa nasod sa Japan nga nakaupod an after sa donasyon sinsini nga mga bugas sa bungto san Katarman. Ana 240 metriko tonelada in katugbang o equivalent ada sa 4,800 kasako nga bugas nga may ada sina tigda 30 kilo sa kada sako nga diin ana recipiente ina makakatagamtam sina tagsayo kasako sinsini nga bugas. Ana aksyon o ana sabi nga okasyon ina ginatambungan nira NFA Officer in Charge and current Deputy Administrator Tomas Iscaris, NFA Region 8 Director Celedonio Mendoza Sr., NFA 8 Assistant Regional Director Henry Tertiza, NFA Provincial Manager Raymond Tafalla, Ibon Bunales sa DSWD Region 8, Provincial Administrator F. Sabong, NFA Assistant Administrator for Marketing Operation Maria Mercedes Yakapin, NFA Assistant Administrator for Finance and Administration Leticia Cruz, ngan iba pa nga mga opisyalis sa DSWD o DSWD ngan NFA ngan Gobyerno Provincial. An after ina naghatag sin nabulig nga mga bugas sa to na mga naging biktima sa bagyo linog ngan iba pa nga mga kalamidad sa bugos nga nasod san Asya.